wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Bwana, mfalme wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Bwana, Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Bwana, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Aïe, 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 aïe. Mfalme wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Bwana, Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. nikuimbia je, nikuchezea je, nikuimbia je, nikutukuza je, nikuimbia je, nikutukuza je, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Bwana, Bwana wangu nitakuimbia. Bwana wangu nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia, wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Bwana, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele milele Baba, unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele. Oh, unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele milele Yahweh. Unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele. Oh, ulifufura Lazaro wakakuita magicien, unabakia Mungu wa milele. Unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele. Yesu unazipika tu mikono kwa kukiri kama Mungu ni Mungu maisha yako. Mikono, 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 mikono. Unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele. Unabakia Mungu, unabakia Mungu, unabakia Mungu wa milele. hakuna Mungu mwingine kama wewe. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Hakuna wa kutenda kama wewe. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Hey, hakuna wa kujibu kama wewe. Mungu wa uwezo, Wezo lelele, 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 wezo lelele. Mwanga neema yako, hey, 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 mwanga neema yako. Tunakuita Baba, tunakuita Baba, on y va. tunakuita Baba, Tunakuita, tunakuita Baba, Mungu mbingu tunakuita, tunakuita Baba. Onesha, 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 onesha,
bouger. Va bouger, va danser, va bouger, va danser. Est-ce que Miroro est sali? Miroro. Bougez. Juste à la danse. Kita muke. Shuka kidogo, shuka. Ongeza fiere kidogo. Puxa, kitango. Matango. Kitango. Ozobina bien mama chouchou. Bougez. Nema ya Yesu. Bougez. Kama kuna pumuzi ni nema ile. Cheza. Bougez. Kitango. Matango. Position. Vamos. Est-ce qu'on peut bénir notre papa, s'il vous plaît? Vamos. On peut bénir aussi les serviteurs, s'il vous plaît. Vamos. Tu peux te bénir toi-même. Bénis-toi. Ok. Amen. Mungu atubariki. Salimia kwa jirani ndani ya jina la Yesu. Mwambie jirani magharibi mwema. Neema ya milele itubariki. Bila kuponda muda, tunapenda tuavance. Chaque jour kuna mpishi yayo. Tout dépend na vile utashikia na njoo vile unaweza kufunguliwa. Kama utabakia au shikie ni kazi kabule. Vraiment, je suis en train de regretter beaucoup. Kubale bantu ashishikiage mahubiri. Ata changement mu maisha biku nguvu uipokee parce que ni parole ndio ina transformer aka muntu. Haina délivrance. D'abord c'est la parole. Ile parole ndio inaweza kuchanger identité ya muntu, inampatia identité nyingine. Alors asubuhi ya leo nitakulomba tu uteke tena masikio, Mungu apate kusaidia. Niko musutemi ya jana, les hôtels sataniques créent les malédictions familiales et les liens. Hier, on a essayé de définir les liens familiales. Nous avons parlé, il y a deux familles, la famille d'Abraham et la famille de David. Turi décortiquer ma poigne kwa chana. Shitatoka mwile tema pana, mais leo nita parler mukasutem kaloko keko inclut mule malédiction familiale kanasema les origines des esprits de famille, des hôtels de famille. Nous sommes dans notre Luc chapitre 22, le 31e au 32e verset. On va se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Chapitre 22, le verset 31 au 32 dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Mungu atubariki. La Bible nous dit, le Seigneur dit à Simon: Simon,
Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis aussi tes frères. Cette parole concerne la vie de plusieurs d'entre nous. Tarudia pole pole, mais l'essentiel ushikie mbele. Mungu atubariki sana. Chaque famille issue sur cette terre, nous parlons les origines des esprits de famille ou des hôtels de famille. Chaque famille sur cette terre a un passé, ou en d'autres termes, un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement ou l'autel de la famille. De celle-ci, c'est le socle même sur lequel est bâti son présent et son futur. Quelqu'un m'a écrit, ananyonesha pasteur, est-ce que bamalaika nabo banaweza kuwa na hotel? Ndiyo. Mais hotel ya bamalaika inachana na shia. Malaika hotel yake ni nini? Les anges abana tripartite. Les anges sont des esprits. Mais l'homme est tripartite. Et qu'on a corps, âme et esprit. Mais malaika, kama unakutana na malaika, omwe bampatie le corps de la divinité. Na ile corps, anaweza kushimama pa mur, na na disparaître. Donc les anges, en eux, il y a l'esprit. Or, parmi les fondements ou les hôtels de famille, ça commence par le sang. La deuxième élément, Nikitofo. La troisième élément, c'est l'identité. Quatrième élément, il y a au moins 7 éléments qui constituent le fondement de ta vie. Na ile naweza kuwa kilalo kiamvita fulani kuingia kwa maisha yako. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça l'évangile. Napenda nikusaidie. À partir ya hôtel de la famille, l'hôtel spirituel d'une famille, à partir ya ile hôtel, baba yangu, on peut déjà calculer ta vie. Ya hapa chini ya jua, même le futur, utaenda wapi? Mungu akubariki. Mais il est très important de savoir que tout ce qui nous arrive en bien ou en mal a une origine antérieure à notre vie actuelle. Ainsi, les esprits de famille dont il est question sont issus de différentes adorations, des alliances que les familles ont contracté avec eux. Impepo pour que ingie mu maisha yako inalomba kintu kya kwanza. Si dans une famille il y a des alliances, il y a de lois, il y a de réclamations, il y a des hôtels secondaires, il y a même des hôtels primaires où you asema que dans ma vie bipande bishuke, je serai toujours réclamé. Il est question aujourd'hui, j'aimerais parler à un chrétien. Mukristo wa biakweli, ula najiengagé pour le mariage, il doit savoir premièrement dans la vie, mukile kizazi ni kunaenda, ni kizazi kani, njo utasola hotel. Or actuellement, on n'a pas le temps. On a le temps de voir un mari, on ne les connaît même pas. Il s'est présenté, non, mini kwa kikwit, mini kwa kufashi bifulan. Tu ne connais pas la racine de leur vie. Tu ne connais personne dans la vie. Ah, babalanga kakaboy. Obalami esili. Mais lobi to lobi kuna bitumba sokeye. Oh bandoki ya famille. Oh batel batel.
ce n'est pas ça. Il faut savoir aussi les origines. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen bien. C'est mon amen. C'est mon amen. En le faisant, nous nous sommes mis sous leur protection et avons mis à leur disposition tous nos biens et richesses afin de les servir et de les honorer. Ukiingia muparcours ya maandiko matakatifu selon Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Jésus parle à Pierre. Jésus parle à Pierre. Satan est en train de te réclamer. Il réclame la vie de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre vient de quelque part. Pierre n'était pas venu dans le monde par hasard. Pierre alizali kana baba na mama. Il est ici ya kizazi X et Y. Na Pierre anajikuta katikati ya dunia. Et pendant que Pierre était disciple de Jésus, mais Satan le réclame. Qu'est-ce que j'aimerais parler à quelqu'un ce matin? Il n'est pas question de dire que je prie beaucoup. Je jeûne beaucoup. Je fais des jeûnes même de 40 jours. Mais si l'autel de ta famille n'est pas encore brisé, quelle que soit la dimension de jeûne, tu ne feras rien dans ta vie. Tu ne feras rien. Jésus, lui qui était le chemin, la vie et la vérité. Pierre à côté de Jésus. Mais Satan réclame sa vie. Que dit-on d'un chrétien qui vit à Montréal chaque jour? Que dit-on d'un chrétien qui est ici avec moi chaque jour? Oh papa, leo mina lala. Haina kulala munyumba ya mutumishi. Njoo mvita inaisha. Vita kama iko ya kukufata baba Nathan, itakufata paka. Probleme ni nini? Ni hotel ya famille. Muko bantu anaweza kulala mkanisa humu na analota mari de nuit. Haina kusema kanisa nakosa moto. Haina kusema bakombe bien. Hotel ya famille yako njoo kuna kureklame. Njoo occasionner mampepo X et Y ingia mu maisha yako. Leo il n'est pas question de dire en tout cas huyu mtumishi mimi ananimene vidi, en tout cas mishi mpenda peuple de Dieu. M'aimer ou ne pas m'aimer, haïta changer kintu. Mais combat les hôtels de ta famille. Alléluia. C'est ma amen. C'est l'histoire de Pierre. Pierre qui est en train d'être réclamé. Heureusement Jésus était là pour intercéder pour lui. Heureusement Jésus était là pour porter son fardeau. Heureusement que Yesu alikuya hapo juu ya kuweza kumsaidia. Alors si nous entrons en profondeur, les esprits de famille sont souvent le messager de destruction, de destructeur. En d'autres termes, le sorcier de nos familles pour nous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est ainsi Pierre était avec Jésus, mais les esprits lui disaient, Pierre, ni wetu, wa Yesu, apana kukombana naye. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? La plupart des chrétiens, kama banaamini, komba ya kwanza ni mafamia. Unayasema weye, depuis anza kuingia mwile kanisa, atukone tena bien. Le problème haina kukona bien. Le problème ni nini? Bale bantu wanagalaka pa hotel familial. Banaanza kukomprendre que huyu muntu kama na persévérer, hii hotel itaanguka. Là il faut créer maintenant des messages tels que toka mwile kanisa Mungu buloji, ou le pasteur ni wa Rose Chrétien, ou le pasteur ni bifulani. Et une fois que tu fléchis, hôtel il a résisté. Haïtanguka. Et aujourd'hui équilibré dans ta vie. Regarde au fond de ta vie. On a tout kimbi à boule. Nous on n'a pas de problème avec toi. Kile kikuna kuangaisha ni bile biku mkizazi kyako. Bile biku na kuangaisha ni bile bipende wa ufunguliwe. Bile biku na kuangaisha ni bile bintu binakufunga fa autant de jours.
Qui peut me dire dans l'église qu'un bonjour le pasteur m'a appelé, il m'a bouffé l'argent? Qui? Personne. Et tu me fuis par rapport à quoi? Ma prédication te gêne? La délivrance vous gêne? Personne ici ne peut me dire que papa ne fait la délivrance en un cours à $2000. Jamais. Et je ne le ferai jamais. Et nous sommes en conflit. Pourquoi? Posez-vous la question. Nous sommes en conflit. Pourquoi? Les hôtels de famille ne veulent pas que ou pas te ufungulifu ou pas te libéralité ou pas te kabisa kutawala ou pas te uhuru dans le terme swahili. Sema amen. C'est ainsi, peuple de Dieu. La Bible nous éclaire dans le sens plus concret. Wakati tunaingia mule ndani, tunaanza kukomprendre. Lui, Pierre était avec Jésus. Même peu pour réclamation itatokea wapi. Il ne faut jamais oublier que Pierre est ici d'un père et d'une mère. Mais Jésus, lui, quand il est né, il n'avait pas de père. D'abord, l'ADN de Jésus n'est pas l'ADN d'un humain. C'était un ADN spirituel de son père, qui est le père Elohim. Donc, attends, vite na mufata, amuna ADN, ya dunia. Donc, dans Jésus, il y avait la grâce, il y avait l'onction, il y avait l'autorité. Pourquoi? Bintu mingi alikuwa nabio, abina bia mudunia. Alors, remarquez dans ta vie, Pierre avec Jésus, la réclamation est là, le combat spirituel est là. Que dit-on de nous en tant qu'humains? Wakati tukunaenda, tukutunatemea, nous sommes confrontés à combien de combats? Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses me comprendre. Il est compréhension ndio itakusaidia. Tukuna besoin que neema ya Mungu ipate kutubariki. Tukuna besoin que bukubwa wa Mungu ipate kutusaidia. Tukuna besoin que baraka ya Mungu ituwezeshe. Mais kuna tumanke bintu bya mingi, parmi lesquels tunashindwa kuangusha mahotel. Un, nous sommes faibles en esprit. Deux, nous cherchons toujours à connaître na bile bintu bingine bina na mafa. Trois, nous jugeons même Dieu. Wakati Mungu anakuoriente, toi tu dis que est-ce que ni Mungu anasema? Aussi longtemps que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 14, le verset 5 à 8. Exode chapitre 14, le verset 5 à 8, dans le nom de Jésus, nous lisons. Amen. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Israël est en captivité durant 400 ans à l'Égypte. De génération et de génération. Iki kizazi kia Israel kilikuya mu captivité. Hii captivité ilianzia hapa nini? Ni nini kilifika kumaisha? Peut-être na weye uko najipose multiple questions. Mungu mimi nilifanyaka nini? Mimi narudia mu Genèse. Jacob anazala batoto 12. Après kuzala batoto 12, Mungu anaselektione batoto ba Jacob, anababariki. Après kubabariki, bale batoto ya Jacob, hoteli ya kizazi ilianzia kwa mubongo wa baba yabo. Hoteli ya kizazi ilianzia kwa Abraham. Takupatia les 6 hôtels d'Abraham. Et parmi les 6 hôtels, Abraham aussi a bâti 6 hôtels pour annuler les hôtels maléfiques de sa famille. Jacob anazala batoto. L'hôtel de la famille continuait à réclamer. Pourquoi? Abraham alilanda bongo, Isaac analanda bongo, Jacob analanda bongo. Loi ya kizazi ikingari kuna ba poursuivre. Et pendant que banazalika batoto ya Jacob banalanda bongo ke
Joseph bali mukuri ya kubanyama. Papa kuna nishiki. Kumbi bali beba nduku yabo banafanya nini? Banamujisha kwa Egypte. Après kumujisha kwa Egypte, sa vile Joseph alikuwa na étoile, même si munaujisha, muntu leko na neema ya Mungu, muntu eko na karama ya Mungu. Atari kute leo kuna mibie moya, pashipo baba na mama, Mungu atamtetea paka. Et il est arrivé après un certain moment, Joseph akaona ndoto. Muko ma événement ingine dans la vie qui peut venir mu maisha ya muntu, peut-être ni Mungu ako nataka kutosha mu famille. Makelele yote haina makelele. Mungu nafia kampango ka 25 sur 30. Wewe ya comprendre jusque là que Mungu ako na kutosha pa hii parcelle, jua kupatia parcelle yako, mais parce que te tutesha inapita mu maisha yako, tu diras ceci, mika ni kuwana tutawana, mitekala paka hapa. Il faut savoir comprendre le langage de Dieu. Joseph mu Egypte, ku Israel kunaingia njaa. A cause ya muntu moya njaa inaingia ku Israel. Fashi yote barikala njaa inaingia. Banduku wake ya Joseph banajikuta kwa Egypte mkwenda kufanya kuuza byakuria. Bonjo walifanyaka nkosa ya bongo, banaujisha innocent anajikuta mu Egypte ana prospere. Akili alikuwa nayo mukichwa, analeta development ya Egypte, bintu binaendelea kumbele. Njo vile ba peuple d'Israël baringia banajikuta kwa Egypte, banakuwa ba mingi e banabakia mu Egypte, banaanza kuishi. Alléluia. Alléluia. Maintenant 400 ans après, Joseph aishakufa. Hii hadithi nitakuendelesha yo dimanche. Joseph anaishakufa, aba ba Israelite mateso inapita, bananza kuyenga Egypte, bananza kuyenga bintu benye kuachana. Remarque dans ta vie, leo maisha uko nayo haina maisha yako, ni butumwa njo kunaishi nao. Ni butumwa. Unasomaka bien géographie. Mushini munegala minereka. Pardon? Amuna. Mu Rwanda muko minereka. Eko premier producteur wa coltan apsasa. Chine eko premier producteur ya cuivre hapa sasa. Ile cuivre kunatoka. Inatoka wewe kuna nyumba. Muntu anayenga 2 pièces. Kanyumba kafupi paka hapa. Pakutoka pa mlango na kunjama eko nalia, niko kwetu. Nalitapiaka nini na kwenu? Unaona vile shetani anashokufunga. Sema me. Unalitapiaka nini na kwenu? Permete aina kukushimanga ni kwetu shebote. Kuko bintu bingine biku natufunga ni nini? Kujipika kilari na bintu benye hauna. Na leo si on regarde notre propre vie, on n'avance pas. Pale ndikuwa mtoto, quand je regarde la ville de Kolwezi, mina angaria zamani, muma quartier umumote, tumalusonga, tumabugenvie, tumabintu bifulani, je disais que tuku muvili ya Kolwezi. Mais un bonjour, mina toka inja Kolwezi, ni comprendre que Kolwezi ni pori. Tena pori ya biakweli. Hata leo ikingariki paka pori. Unayonaka na we. Njoma no unaona, plus que ni pori bakienge tu kintu kimoya, kina kutike kuro. Unafika kani pa vision pale pa Maria Police, unadibamba deja ma photo, unapubliewa mwenye unaria, c'est où ici? Dans d'autres villes, on a construit plus qu'ici. Muntu moya, si je donne un exemple, si quelqu'un peut mentir, haina minezo kulanda. Tubebe vile ya Goma, bangapi wa shofka ya Goma, panisha kwa mkono. Abanako. Abanako. Mikone unga. Ashita ubiri tena. Shita ubiri tena.
Amen. Comme un volcan kule papa. Compare ville ya Goma na ville ya Kolwezi. Utaseni kumupori. Hii Goma hii. Muntu ayaenga 6 étages. Yake yaye kuikaria. Mewe ukienge tu nyumba munene unaikata mampashilo neka bohiri. Chokile kuna tuteswa. Somo ifo kuichikia kutoka kwa mbintu mingine. Ni bebe ataka vile ya Bukavu akakaloko. Haita compare na Kolwezi. Amuna or, amuna cobalt, amuna manganese, amuna étain, amuna coltan. Moko ba commerçant, njope konekala mwene vile. Toi tu n'as rien. Siku moja hata maombi leo mwambie Mungu nitembezeko. Kuko bantu mubariwai kutambuka ko Angola. Anaingia ko tu Angola na chofa vers ma capitale. Mina wazia hautashikia na vya kurudia Mkongo. Hata tu Zambie. Kama unaenda vers Lusaka hautashikia vya kurudia Mkongo. Alors, samo wanze kulilombea. Samo unatafuta kwa Mungu, Mungu anakusaidia. Ce n'est pas ça mon enseignement d'aujourd'hui. La Bible nous éclaire en ce sens par l'exemple de Pharaon, qui lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y aura plus d'esclaves pour construire son pays et que les Juifs étaient sortis pour adorer leur Dieu, il décide de les ramener de force. L'hôtel satanique pour maisha ba Israelita c'était Pharaon. Pharaon angalia kama mabantu banaenda nani atatoa sadaka pa hotel, nani atayenga vile. La plupart des chrétiens leo beko batumwa quelque part, beko natumikia ngiza. C'est pour cela vous remarquerez uko mukristo baptisé mais ukilale unalotaka kupanga na kulia kubushingisha. Unakulia kubushingisha. Ni nani kunatumika na maisha yako? Nani kunatumika na sante yako? Nani kunatumika na identite yako? Nani kunatumika na mwili yako? Nani kunatumika na finance yako? Et aujourd'hui, si on entre en profondeur, Israël ni nini liteswa? Remarquez dans l'historique de la Bible, Joseph alikuwa kwa Egypte. Alijuir na bonheur yote, mais hakuna tashi kumoya Joseph alibatiraka hôtel pour Dieu en Égypte. Et ce qui fait que plus que Joseph qui était le premier né moule mo Égypte, où les ambapo alijuir na bonheur, il devait bâtir l'hôtel pour que bale batakuya na boba funguliwe davantage. Ni kule la Bible nous dit, Mungu anaanza kumwambia Pierre, quand toi tu seras affermi, quand toi tu seras affranchi, affermi aussi qui? Tes frères. En quelque sorte, Mukristo mwenye kuwa afisé, Mukristo mwenye kuwa mubya Mungu, kama na comprendre que ni réussir misère yangu au travers la prière, ni réussir misère yangu au travers Mungu, beba aussi temps ya kukokota bantu bengine parmi tes frères, bale banayua sauti ya Mungu, ubapeleke mwile njia na wewe ulipita, enfin que kizazi kizima kipate ufungulifu. Sikwambia ukabebe nchuya, juu nchuyu kamulete huko atakuetufe. Sikwambia ukabebe nsimba. Ukibebe nsimba, unakuya naye Mkolwezi, ndani ya Maoreb atakuetufe. Oleke maombi yako ipande, maombi tapotesha valeur. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. De même, il existe dans nos familles des esprits qui nous réclament, et parmi lesquels ces esprits tirent profit de notre ignorance en nous soumettant à leurs œuvres. Et pendant que bana kusoumettre kubintu bibaya, maisha yako inapoteza valeur, maisha yako inashindwa kuavancer, maisha yako inashindwa kuevoluer, maisha yako inastanye, maisha yako inazembea, maisha yako haina na pas d'avancement. C'est comme ça que la plupart des chrétiens tunashindwa kuevoluer davantage.
Je vous ai toujours dit ceci. Dans une famille, kama nduku moya nabarikiwa, astapataka salama. On va les traiter de tout le monde. Bengine batakuya ni lawa. Bengine banakuya ni juu ya kukukuria makuta. Bengine banakuya ni juu ya kukudetruire. Kama ukalamuke, utajirendre compte qu'à l'avenir, batakuwa mu famille pour que bakabulane héritage. Ni juu ya nini? Parce que l'hôtel de la famille a dit, mui famille hakuna muntu atafanya chochote. C'est la plupart des cas. Ikuna tufikia nous en tant que chrétiens. Alléluia. Sema amen. Certaines méchantes personnes plutôt de nos familles qui veulent nous empêcher de vivre heureux et nous maintenir dans la malédiction les envoient détruire nos vies afin de nous obliger à revenir à l'adoration du diable et Satan. Tel est l'exemple. Mutajikuta dans une famille, baba wala mama ni bamuchebe nchani. Mtoto yeyote akipime tu, apime eko ende mu église de réveil, utashikia weye tutakulani parce que tunaona bukalamushi bwako bunataka kupita. Banayua sa kende ku église de réveil atavumbula bubaya buku mu famille. Et là baba anapika mkono pa meza, hakuna mtoto atatoka mu nyumba shebote kanisa hii moya ya angusu roche. Kuko kintu kinafichwa. Muzazi wa byakweli tel que mie, kama mtoto yangu anaomba kumorebe, bonjour, tabeba wakati nyende kumorebe nikamuasiste. Kama byakweli peko neno ya byakweli, mitamwambia en tout cas continue dans la foi. Mais c'est pas le cas avec nous autres. C'est pas le cas. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Alléluia. Mais celui qui est dans nous, la Bible nous dit, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qu'est-ce qui nous réclame aujourd'hui? Si ce n'est que les lois de notre propre famille, si ce n'est que les étels de la famille, si ce n'est que les dires qui ont été prononcés en dessous de l'autel. Et wakati tunaanza kuishi, au lieu de vivre, d'exploiter la main de Dieu, tunakuwa bloqué et les choses ne marchent pas. Amen. Deuxième élément. Comment opèrent-ils les esprits de famille? Beko natumika je? Beko nafanya kazi je? Beko naishi je? Premier point. Ils opèrent les hôtels de la famille. Ils opèrent. La première des choses que tu dois comprendre, ce sont les paroles négatives. Ile kunatoka mubinyo byetu. Tunarudia kunjia ya kwanza ya enseignement. Misemo ya laana. Ile litoka mu maisha. Mukinywa kya bazazi yako. Mukinywa kya bale uko naishi nabo. Puisque obeir bazazi, unakatala kuingia mukimbangu, unakatala kuingia mchabe nchani. Bazazi banakuambia, bon kuanzia leo utatafuta bazazi yako bengine. Loaboka, wewe unalia nini? Bazazi wanafia kunilaani, kumbi turudie, shebote tende mchebe nchani. La raison ni ushikavumbule secret ya kizazi. Amen. Amen. Et plus que utaivumbulaka, biko nguvu utoke mulie, biko nguvu utoke mu réclamation, biko nguvu utoke mulua, biko nguvu renverser hôtel. Shebote. Tuombe fashi moyo. Je connais une famille que j'ai aidée ici à l'église. Leur fille priait avec nous. Tunamusaidia. Dans cette famille, il n'y avait pas de mariage. Mulikuwa loi ya bantu kutokolewa. Et leur fille en a fait un mariage. Mais à preuve du contraire, famille, au lieu de dire merci, kuile neema Mungu anafanya, ina récupérer baloko yake bote na kubambia, kwa njia leo, mutoke muile kanisa shebote tuanze kuingia mu 30e. Vous allez bien comprendre. Par ailleurs,
ici. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Kishilani ni kianini? Il y a quelque chose qui se cache derrière la personne ou la rikwambia acha kanisa. Sema amen. Et le diable, s'il veut t'utiliser, ata utiliser bintu bya mingi. Nos paroles sont de puissants vecteurs de bénédiction et de malédiction. Misemo yetu inaweza kutubariki na inaweza kutulana. Un père ou une mère ula rizala batoto 10, batoto 20, hapana kupenda paka mtoto moya. Bariki batoto yako bote. Kama unapenda mtoto moya, tu verras que utamubariki bien sûr, mais utamweka na kwa en conflit na famille mujima à cause ya baraka yake. Amen. Tu connais la réalité de la vie. Mu maisha yako, si j'ose croire, peut-être bwanako barisharika bamingi, bakubwa yake mjo barianzaka bakwanza kutumika kumashekami, mais leo Mungu anakufa neema, bwana yako banambea kukasese. Maîtrise famille mujima na kuwa en conflit na bwana yako. Yuwa ke hotel ya famille ni kusema atabakiaka mumpombe, abakie mubusharati na kumwisho banamuua. Pepe ya Yesu. Les paroles négatives. Nos paroles sont de puissants vecteurs de bénédiction et de malédiction. Ça sent donc en faire usage, car les paroles négatives donnent droit et pouvoir aux esprits de famille d'opérer dans nos vies, surtout quand elles émanent de nos parents, entre le père ou la mère. Un exemple que je vais vous donner. Dada mwana zala mtoto. Bebe. Unamtupa yule anamtupa analia wabote. Mtoto anashuka, anacheka wabote. Anamtupa wabote. Anacheka. Ce sont des simples paroles, n'est-ce pas? 18 ans, 17 ans, 16 ans. Mtoto anaanza kutomboka. Bantu ase, oh non, pengine ni puberté, des histoires pareilles, papa. Mimba. Mtoto anazala. Mwile douleur ya kuzala, toute la famille disait, ataturizana hivi anazala. Bebe na 6 mois, anamwacha, anakwenda. Na leo hii que je vous parle, ule mtoto anakalaka paka anazala, anakuwa kuleta kwapo. Anazala, anakuwa kuleta kwapo. Anazala, anakuwa kuleta kwapo. Mama, unekalaka na orphelina? Banakuletaka batoto wako na creche. Haleluya. Mtoto wa benye mimba ya lumpungu, me mtoto natokelea nayo, jana kuambia mama, unichungie mbele mtoto anakwenda, na uona lia munkana yangu, munkana wa lumpungu wako we. Pepe à Dieu. Alléluia. L'hôtel de la famille. Wakati misemo kunatoka kukinywa, we mtoto yangu hautafanyaka kintu, we mtoto yangu hautonaka ndoa ya mzuri, we mtoto yangu utakomea na bongo. Acha kuloka mtoto. No parole inakuya vecteur ya kubariki na inakuya vecteur ya kumodii. Mais kama tutaitumikisha mzuri, itakuya bénédiction aussi à l'égard des autres personnes. C'est pourquoi même nous pasteurs, nous ne sommes pas obligés leo mina kulani. Non, inabambaka iki kinywa na ile mafuta tulipakaliwa, baba itakubamba. Na kama inakubamba, c'est toute ta vie qui sera détruite. Amen. 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 We mtoto hautafanyaka kintu sans le savoir. Tu viens sans le savoir, je dis, de donner droit à un esprit de honte qui va suivre la vie de cette dernière. Hautafanyaka kintu. Ni haya. Unaonesha mampepo ya haya ingie maisha yake. Aujourd'hui, remarquez dans ta vie, kuko bintu bingine
ata bibi wa kunyumba o au ni mérité, sachez que ile ndoa itafidiraka un bon jour kujidissoudre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre avec une personne qui ne te mérite pas. Qui ne te mérite pas. Prononcez de bonnes paroles pour votre couple. Prononcez de bonnes paroles pour vos enfants. Prononcez de bonnes paroles pour l'avancement du royaume des cieux. Prononcez de bonnes paroles. Comment opère-t-il? Primo, les paroles négatives. Secondo, les pensées méchantes. Mawazo ya mubaya. Niko na ndugu yangu hapa, kila saa niko namuwazia paka bwana anaweza kwa hata mwishi. Na kama unabeba ile hali uko naiwazia mtoto, utampuse un bonjour l'esprit errant aingie mu maisha mtoto wako na aanze kummanipule. J'avais demandé à une dame, bwana kila siku anakuya, wewe ndumba, mpepo mchafu anakuwa kumuingia dada na sechunga sani mupuruveke na mina yuwaka bundubu. Anasharatika. Bwana anakuya ndumba na mwambia shiniko ndumba. Kesho tena anasharatika. Kesho kuto anasharatika. Kesho kuto wake anasharatika. 7 ans après, bwana anakufa. Ile fruit ilianza kutoka kwa milomo yake. Ina occasionné bibi anakuwa ndumba, bibi anamuambukiza ukimwi, bwana anafanya anakufa. La loi de la famille, l'hôtel de la famille avait dit, i mariage aite kalaka musalama, i mariage aite onaka bizuri, i mariage aite kalaka mu bonheur. Et voilà, ile misemo tuko natafuta inaota na ina créer nini mazondo d'ombre. Leo ni wenami. Ni wenami et peuple de Dieu. En tant qu'homme, nous sommes aussi esprits et nous travaillons souvent avec notre esprit. Nos pensées, c'est à quoi nous pensons fortement peut arriver. Il y a des gens parmi nous akiombe sana anawazia mambo mwabi fulani na ile mambo paka itafika. Nous sommes esprits et c'est de la même manière quand tu prononces de mauvaises paroles, kama unawazia bibaya na bile bibaya bitafika. Mie nilitunjike tu finalement maisha yako takufa mubaya. Tukunaona alama ya mabisku makasumbalesa, bantu banakufa bote. Me unashtuka huyu alikuwa kumbele, yeye kichwa ndio kilikachika, bali mutunjika mu monde spirituel. Uko najiwazia nini? Mwambie jirani, uko nawaza nini muro yako? Unajiwaziaka bizuri ubia mpaka bibaya? Uko nawaza maneno gani mu maisha yako? Uko nawaza nini mu parcours yako? Uko nawaza nini mu trajectoire yako? Et mawazo kama iko ya mubaya, vous poussez au diable de fonctionner avec ta pensée. C'est pour cela il arrive même de fois, on est dans l'église de Dieu, bantu beko naimba kumbele, meme we mawazo yako ni ya kuangalia bale beko naimba kumbele. Tusikia ule ko kifuno papa ataba kuprofetize abite ingi yako, parce que mawazo yako yako wapi? Pa kifuno. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Mungu atubariki tena. Sema amen. Proverbe chapitre 4 le verset 23. Proverbe chapitre 4 le verset 23 dans le nom de Jésus. Nous amen. Garde ton cœur plus pur que toute autre chose. Garde ton cœur plus pur pour toute autre chose. Kama roho iko wazi, sikia nikwambie, la dimension de la prière bamingi bananyurizaka. Papa unaombaka je? Jamais de ma vie michweze kufanya quelque chose unifuatirishe bifulani, tanisaidia kunini? Je ne peux pas prier parce que j'ai vu tel a fait ça. Non. Quand Dieu avait appelé tel, prenons le cas de Marcelo. Je peux écouter Marcelo, mais moi je ne peux pas prêcher comme Marcelo. Marcelo c'est Marcelo, moi c'est André Kachak. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous arrive, nous chrétiens?
nous voulons toujours imiter ce que l'autre a fait. C'est ce qui fait que par moment on est limité. Et plus qu'on est limité, à tout afanyaka kintu. Ba Kristo mingi beko na ile mode de vie. Au fulani aliuza Karina, anaweka mtransport na mimi nitauza Karina. Bahati ya mwipo aina ya muyomba. Kama ya mwipo ili bamba bien, ya muyomba itabamba. Na mie antuka ye fulani shalio babi batatu aliweza je frère. Salaire ukunayo huku ni facturer kuba indien. Mwisho wa mwezi wanakulipa $100. Leo iko na 25,000 et 250,000 plutôt. Jiwe ya kesho tafika 260. Uowe babi bade utabarisha ni? Na mwe benye ba mama nimiulize mbele. Munechikiaga furaha. Ye bwana anakuambia sasa niko na bibi akuweke bubibi wa pili. Kama unaingia mprofondeur ukamuuliza ule bibi, mimi mbele niko na bibi moya papa Pierre. Juu nieneshe bya bibi huyu moya. Peko kashi. Sasa wabawili. Kama uko humu nikengule meumwache ule wa pili. Il y a des gens comme ça, ndikuwa mulubumbashi mule niko na vivre na bantu. Papa moya, mimi ndianza kuikala tulikuwa ba voisin. Anatoka kwake kunyumba pap, anaacha makuta ya veri ya ndakala kashikishi. Tunapanda naye motoka moya, tunaenda kuruashi. Anafika kuruashi, anaanza kufuata dada moya. Dada uko mzuri, uko mzuri. Muro yangu mimi najiuliza, huyu bwana anaacha veri ya ndakala, huyu dada atampa nini? Kisha na wewe dada wanakuya, no, niye bibi yangu ananikomplike sana, niko na besoin niko wewe. Kinini kina approve ke na wewe hautamkomplike? Kamwinji. Kapika lupi. Jotu bademo tu ingine tokola bishana maisha. Atakuzarisha hapo watoto 2 3 4. Kumwisho anakulia, au ni merite, mimi nilishaka mu agronomy, sasa wewe ulishaka kuiten, huku ni munganga bule. Mungu akubariki. J'avance. Jana niliinterrompre ma question, je sais. Je m'en ai pressé leo pour que nirudishe bantu tatu ine tano. Mungu atubariki. Lorsque nous avons des pensées négatives contre nos frères ou nos enfants, nous sommes en train de créer autour d'eux une atmosphère favorable aux œuvres des esprits de famille. C'est pour cela que la jalousie entre frères détruit plus vite que les armes à feu. Chuki. Chuki. Unaona takuwana kutura tafuta kuwana ni chuki tu. Kama unaua mwenzako haina kusota beba bukweli bwake. Kama unaua mwenzako haina kusoma unabeba paroli yake. Kama unaua mwenzako haina kusema unabeba plasi yake. Na kule kubulongo tanza kuregretea se nilimuia nini parce que yeye ndio anzoni saidi. Donc ça moi hivi Shetani anaweza kujencarner muro, tu es faible, anakuingia unaanza kuwaza bibaya. Mais il faut faire très attention. Quand je pense du bien à mon frère, à ma mère, à mon père, c'est comme une prière que je fais monter à Dieu en sa faveur. Et par contre, quand j'ai en mon cœur le désir de voir quelqu'un échouer, j'invite des esprits impurs pour qu'il ait occasionné échec. C'est pour cela, remarquez, nos églises n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que muntu mwa kibarikiwe mkanisa ina gloire ya kanisa. Bantu bengine banashirika, ou frère anajioneshaka sana. Écoutez, moi j'allais souhaiter après les 21 jours na orioneshe parce que ni utukufu murudidie nani Mungu wa kumbingu. Moi j'ai la joie ici quand plusieurs d'entre nous ont des véhicules. Attaché kutukuna kirio atutateso. Vous savez ce que je fais? Comme un coup kirio, je peux appeler l'ADEME.
J'appelle le chargé au papa. J'appelle babi fulani, mina se non, prenez ce numéro. Mu contacter babantu atsaidie comme yotoka twende tukashike. C'est ça la gloire de Dieu. Mais quoi kowe ni chuki? Ni chuki. Mwenjako anashimama na motoka no. Ni kuacha hata pamwanje zitasikia nini motoka ikakimba mbala toka roho baya. Ulishakuzaka we hata mobileti ushakuzaka. Alléluia. Sema amen. Acha nikusaidie, sema amen. Troisième élément, il est qu'on a poussé ma esprit de famille, ma hôtel de famille y existait. C'est l'ignorance de nos parents. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous lisons Osée chapitre 4, le verset 6 dans le nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Papa, tu as ta panne. Comme on endelesha tokwambia, parce que tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai, je rejetterai tes enfants. L'ignorance de nos parents. Takupa exemple moya ya karibu sana. Papa moya kukasese na leo kunatumika ukasese. Anatumika sana, grada ipandake, bintu biota bipandake, maisha change. Anaenda mchala huu. Pandanke anafika mchala, banamwambia no. Tutakunawisha mai, tutakupakala poudre, tutakufanyishia bifulani. Avec ça, utafika mkaji. Jina yako na wewe inakuwa selectionné. Ule papa anaenda kubea ile dawa, ananawa. 3 mois après, richo limwadi na mkufa. Histoire vraie. Anakuya kwangu, mimi namuombea, mimi namwambia sasa hapana, cause ya hii richo wewe mwenyewe unayua kule uliendaka. Ole ashimamie pale richo linakufa, anaenda tena kuongeza mtoto yake anakufa. Bibi anaenda kulakusha, muloji ni nani? Banampata baba shulukake. Mebuloji unatokea wapi? Ile pacte alifanya, ile pacte alisele. Leo anakuwa cadre kukasese. Me batoto banaanza kufa. Batoto biwelewele, unaganye mo nini? Église, je vais vous révéler un petit secret. Tout ce que nous faisons ici sur cette terre, même si je construis, même si je fais quoi que ce soit, demain si je meurs, ni héritage ya batoto. Mais bale batoto benye banapasha kuherite, wao na basakrifie kubuloshi. L'ignorance. Sauti ya Mungu tukunaishikia, mais par moment tukunabafue bila binaweza kuwa essentiel ya maisha yetu. Alléluia. Sema amen. L'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui en sont esclaves. L'ignorance. Jana bushiku quand je priais, à 1h du matin, mimi naona message moja, mimi naikumbuka paka hapa nishapikana. Mungu ananiambia wende kanisa waambie ba mama, mulipeleka batoto wenu wapi? Bana mchanja rati, bana mupakala bya lukunga, bana mpakala mashishi bifulani, oni ya kamondo, oni ya bintu bifulani, oni ya kushtuka. Ule mtoto atakomea ile mademo. Njoo itakuwa iko na renyepa maisha yake. Wewe ushakusabwa, wewe ushakupoteshaka akili, na souffrance ya ule mtoto iko natomboka. Pima kurudia mupalmares. Andre, Mungu ananyambia, ombea bantu na mafamilia yabo, sababu muko bintu biku naonekana mu mafamilia, na bile bintu njoo binakuwa cause ya maisha. Leo batoto bashokomea, atayua je bile bilipitaka kubutoto. Jamais. Hata yuwa je bile bilipita kubutoto. Ono hapa pakichwa banasepe kwa wanji. Beba hii mashishi, uichanga na mafuta ya kinkonja, wanze kumpakala hapa. Ile mashishi ilikuwa ni mashishi kani? Ulibebea mtoto mimba, bantu ba makiri banakuambia ni buse, ibuse, dada beba bifulani, changa na bifulani, bebele nkamba ufunge mkifuno cha mtoto yako. Utasabwa,
me mtoto atakomea, ule mtoto anakuwa ndumba. Du temps ya Adam na Eve, peut-être balizalaka, pengine Kain na Abel, bali babebe yaka mimba ya karibu karibu, quelque part, ni bule Kain ou bien Abel alilokulaka. Ma soeur, tu es ici. Quand je parle en tant que prophète. Avant wende kwako, ni bintu kani bali kupachaga bya kivukutu na bya bariti na bya tiède. Mwangalie voisin. Mwambia so mwangalie pasteur kule kumbele. Njoo iko nasema. Leo muku bantu bakubwa permettre le terme haina matushi. Uko na lotaka saa yote kuna jisulaje ku toilette mais unalamuka hivi pipiro isha kupita pita. Lwa kusema binakuwa nguvu. 4 heures bwana ngari na ngolomo unalamuka chiki. Njoo na mwanga mai na mnyumba nyingine na mwangia pa kitanda bwana nadia mishipenda mizaa vile. Kumbi ni pipiro. Baba niseme. Niache. Haina paka ba mama na kubababa. Na kubababa biko hapo. Vuisha kaputula yote. Jona murio mama yake afano. Ni mambo kanina nifikia. Shimichezo ya ngiza. Sari. Mwe mwikalake na mtoto. Me munatosha musi hivi munakanika payua bavoisins wanazomea. Ni mnyumba munavuyaka au bien ni bantu beko navuya. Naona bintu vingine mimi heshima. Njoo pale misa mwa shipenda kupita kwa mpango wa benyo. Unaweza kupita bila kuavize. Ikubia na kuita baba leo nitafika kwako. Tengenesha mankopo, mansani, biungu. Mimi naweza kupita paka mimi nakuta ile bor. Shiteka lakini takurisha ni ya nani? Hapana papa ni ya batoto, baashikani. Chu mtoto kama kuna 14 ans kingani na koyola c'est un danger, uniletee kwa kanisa. Kubintu vingine mareketu mnaandikishaka, papa maisha yendeke, bayera litufukusha ila ina reketi. Bayera na kufukusha kunyumba yake paska uripaki. Haina reketi. Alors peuple de Dieu, napenda nikusaidie. De même certains de nos ancêtres croyant nous mettre à l'abri en adorant les esprits démoniaques, ont sans le savoir vendu la liberté de leurs descendants à des esprits qui aujourd'hui tiennent plusieurs de nos richesses. Ni kwa mukapata mwa 90 refoulement kasaye nanza 90 ketufuila intanda banaimba banafika pa nyumba mwa mubetwa bajiferi banaingia na macho yangu ningu nalione mana mtosha ule papa ifale atoke na bintu byake biote bale balikomea zamani akukwage ma vitrine kulikuwa tuma vitrine ilikuwa yako kulikuwa tuma buffet bananzo kokota buffet itoke musalon buffet ikuneende na rudia buffet inasema weshu niambiaka tutatokaka mishi tatoka weshu niambiaka tutatokaka mishi tatoka bana kokota kabacha itoke kumwisho banaita chef wa bajiferi anazunguluka mula anazungulusha na pika hapo pa buffet naanza kuvuya damu mumecho yetu. Baba alifanyaka pact juu ya nini? Ya kubulula mableu hii mabulu bende wazo ya zamani. Kama yeye ana ako bishi yake haitatembea. Leo baba anatanga alienda ukasai anarudia kwa Lubumbashi. Hakuna mtoto wake atamo ya basha kumowaka. À cause ya nini? Pacte ile muntu alifanyaka. C'est de la même manière aujourd'hui. Tu peux te dire oui, nilibamba bintu bifulani. Écoutez, moi je ne marche pas le mot. Baba yangu aniexpliqueaka mu 1960, mumvita ba mulele. Papa bali bapachaka tumalawa tuache kubamba mayani unapotea mulele ateko unapita shtakona. Mais heureusement il a eu l'occasion de confesser. C'est pour cela que notre vie est redevenue à la normale.
Mais que dit-on de ton père qui est déjà décédé? Que dit-on de celui qui a touché des gris-gris dans votre famille? Que dit-on de celui qui a touché à quelque chose dans votre famille? L'ignorance tue. Et la dernière phrase, ile mimi napenda kukusaidia na kuweza kubariki. Vendu la liberté de leurs descendants à des esprits qui aujourd'hui tiennent plusieurs nos richesses. Dieu soit loué car la connaissance de son Fils Jésus, nous avons la victoire et la puissance nécessaire pour réclamer notre héritage. Kama leo bia kweli tu reconnais la victoire de Jésus, neema ile Mungu aliweka pa maisha yako, bile bintu bilipotea bitakuwa restauré. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, Yesu tukuna mtumikia ni wa brillant, mais matendo yetu haifanane na kile Yesu anapenda kufanya. Et le dernier point, mishtaisema leo nakupa tu en tête, c'est comment combattre les esprits de famille. Tutaanza nao dimanche, lundi, mardi. Et je sais que avec l'aide de Dieu, maisha muntu moya ita changer. Je sais que Mungu ashishindwa kena kintu. Mungu ni wa uwezo, Mungu ni wa baraka. Kile nitakulomba cher chrétien, mtoto wa Mungu wa bia kweli, tafuta verite mu maisha yako. Ni ile verite ndio itafranchir malimiti ya vie yako. Machache unapokea, ikubariki, ikujenge ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Hier, je devais réceptionner 3 questions. Malheureusement, 3 questions moya, mina y accompagné dans ma délivrance. J'admets 5 questions. C'est pourquoi mina cha avant, pour permettre que nabale ba 2 bajan nabale barichelewa ba parvenir kuposer question na tuweze kuingia katika maombi. Bale barikuya na retard. Aujourd'hui, tunafunda les origines des esprits de famille. Tunaifunda ile maesprit ya famille, muku malua, muku alliance, muku ma réclamation. Na mule ndani tunaépinglé 3 points. Comment ils opèrent? Ils opèrent 1 au travers les paroles négatives. B, ils opèrent au travers les pensées méchantes. Et 3, au travers l'ignorance de nos parents. Njo bile bintu tatu tunafunda leo, bile binawezo kubariki na binawezo kusaidia. L'évangile qu'on a lu, tulisoma mu Luc chapitre 22, je crois, le 31e au 32e verset. Le Satan ou le diable est en train de réclamer la vie de Pierre. Pourquoi réclamer la vie de Pierre aussi longtemps que Pierre était à côté de Jésus? Le lundi, tout à comprendre le pourquoi, mais l'essentiel ni ushikie, parce que voler ya maisha ya Pierre iko 4 saisons ou bien 5 saisons, mais kile kitatupatia ufahamu zaidi ni kushikia na kusaidiwa na neema ya Mungu. Première question kama iko, tu peux combiner les enseignements, on est là pour vous répondre. Tu peux combiner hier, avant-hier, même aujourd'hui, pour permettre que tuweze kukusaidia na wa milele akubariki. Baba, mikono iko wako deja, tufukuzie wakati. Merci papa kwa sauti. Asante. Mina pia tu kuulizia kwa ile mambo mtufundisha jana ya kusema mahoteli ya famille. Okay. Sa mie mkuzalika kwangu, mamangu ndio akiniambia akasema barinizalaka après 2 jours mina toka menu ya yulu. Voilà. Sasa mkutoka menu kule ase papa wangu akaanza katala muntu kunyona ifo kulipa makuta. Et puis mkizazi ya ba mama yangu ni bantu moyo basha kupendaka ma ceremony. Sasa muile mkubutoto bwangu mishiwe kile kiripitaka. Sasa kufatana muvile mkutufundisha. Kama kukubili biripita mutaweza kutusaidia parce que shi mu ignorance le tunakaa kuvumbula neno ya Mungu kupitia neema ile Mungu akufanya ndani yenu. Ndio question yangu. Mungu ambariki sana mama. Avant ni kurépondre, takupa exemple. J'ai mon enfant Ruben qui porte mon nom. Arizarika arioteaka meno ya yulu, mais avant zarike Mungu aliniambia hivi. Takupatia mtoto, ule mtoto atazarika na maalama.
na ile malama alitoka meno ya yulu avant ya chini. De nature, ataku masomo akingari chini sana, 4e primaire je crois, mais on l'appelle pasteur. Niko na matemoignage na ba mwalimu tendo nasema parmi batoto wako la ngala mtulivu sana ni huyu. Et je comprends que Mungu alisemanga tazarika na malama. Mais le mal c'est quoi? Mtoto koota meno ni selon la sociologie africaine, non? Nous avons toujours tendance à penser que meno ya mtoto inaanziaka chini, n'est-ce pas? Sinjo ile réalité tuko nayo. Mais que cela ne tienne, Mungu anaweza kuchanger ile plan ya dunia. Mungu anaichanger, anaiweka mu plan ya ye Mungu. Anapenda kuleta confusion pour que bale bantu bakiri bashicomprendre. Je prends l'image de Jésus. Yesu njo mwana wa Mungu. Mungu shatafuta kuchakula hospital moja sheri sana, mais anamwambia Marie mukimbie. Banafika muzizi la ngombe. Je peux dire kuferme. Maria nazala bila aide coucheuse, bila kyokyote, bila kyokyote. Or, naturellement, Joseph était apprenti parce que asiyaiwaka mwanamke atamzarisha je. Quel miracle! Alors, défaut ya kwanza ni nini? Pourquoi venir payer parce que riote ameno ya yule? Et leo dada permete ni kuulize maulizo mbili. Uko na salamu? Hapana. Bintu byako byota biendeke, n'est-ce pas? Ndi. Bari uzaka etwali yako akoza ili makuta baranza kwa kuangalia nani. Dans la prière d'aujourd'hui, récupérer finance yako. Uko na ndoa? Hapana. Bwana shakukimbia. Voilà, vous remarquez que même si anasema tumsaidie tutamsaidia, c'est en parlant maintenant que la révélation du Saint-Esprit nous apporte maintenant de révélation. Alors qu'il est takusi maman tout au long ya hii prière, concentre-toi Mungu akutoshe mwile mikoshi parce que c'est possible avec Dieu. Amen. Na leo utachangé identité mjina la Yesu Kristo. Amen. Deuxième question. Deuxième question. Merci papa kwa sauti. Asante. Mimi nipenda kulizia yako kufatana na kizazi kietu malwa vile mtufundisha. Mukuzarika kwetu barituexplikaka papa bababo barikoka batatu mfami vile barabazala banaume. Moya alikufaka babaki ya papa na yeye alikufaka mort presque paka hivi kurubakiaka moya. Azole nkambo yetu alikuwa nejitapa asemie barinilaka na biote bantu na bintu biote ni byangu. Asa atuyuwe papa ni bintu kani bile barimulaka nabyo bile biku na reklame maisha yetu na leo. Mama Nenette, barimulaka bantu na bintu byabo byote ni byangu. Baba yenu alikufa trop jeune, n'est-ce pas? Shikumonaka, mais Dieu est en train de me parler. Mama nabakie ko mujima. Nataka kukuuliza kwa question kaloko. Depuis baba alikufa jusque leo mama iko wako. Anajuir na bonheur ya batoto. Malgré qu'on a batoto kwa Afrique du Sud, kwa États-Unis, par-ci par-là, mais anajuir na bonheur. Hakuna. Bantu na bintu byote ni byangu. En d'autres termes, si nous entrons en profondeur, il y a quelqu'un qui gère vos bénédictions. Na ile bénédiction, il faut ravir ça de force. Un bon jour, je t'avais dit, maman Nenette, mina yase munaombaga mnamtumikiaka Mungu, meonesha ko famille ibatire ko hotel ya kizazi. Je vous avais dit cela, n'est-ce pas? Je sais que dans ta famille il y a des pasteurs, mais hakuna pasteur ula anaweza kuria hotel ya famille yenu. Akikuri etamuloka davantage. Il faut une personne de l'extérieur pour que maisha yenu ipate kuchanger. Je me limite là. Sio kama una kingine kia kuuliza. Ndio papa, ingine nifia kulizia kote ya watoto wangu kuko mko yangu moya tulikuwa Lubumbashi. Alikuwa kazi yake ilikuwa ni kuisha mamizimu. Okay. Maskatiweti. Atenda tauza ile mizimu. Anakuwa nayo atapacha batoto bamsaidia kutengeneza surtout alikuwa majina yake Shadrach. Okay. Atamonesha makufa bena tengeneza ile mizimu beno ujisha. Hata ile mizimu papa atuwe juu aranje kutuexpliquer kuku mizimu ingine aranja tenda kuuza ile mizimu kunasema. Oui oui.
anenda anojisha kubazungu paka vile. Ni ba artiste bana baita en d'autres termes ba faire bois. Bali ba faire bois banaweza kuza mujimu. Ile mujimu inaweza kuwa balisha kuipaka. Banapaka ile mijimu, c'est parmi mijimu qui paye beaucoup. Nous avons vécu avec plusieurs personnes banafanyaka ile kazi. Mais ma retombé à kile kintu parce que le mujimu anaweza kuwa basonge, anaweza kuwa baluba, anaweza kuwa bakusu, anaweza kuwa wabayeke, anaweza kuwa wa quelque part. Unabeba ule muzimu, c'est-à-dire weye unajiappartenir mwile pouvoir. Na bale bantu wanafanyaka ile maafere boa bobe nye abekalake teketeke na boba nikalaka na bintu juu ya kufanya kutranscender marché ikuye facile. Papa kupitia ile na tunafuata mumalien vile mlifundisha jana. Batoto wake hakuna hata moya ule konaendelea. Okay. Bote maisha ni ya kufunga banaume, hakuna ule kona wao watu anao anekana bibi hakuna. C'est ça. Banamuke ni kuhangaika paka. Okay. Yote tunasema kupitia watoto vile. Si, inaweza kwenda mu troisième génération comme j'ai enseigné. Tulibeba Abraham, tunabeba Isaac, tunabeba Jacob, tunabeba David, tunabeba watoto yake na tunabeba na bankana. Alors malédiction iliendelea iko na jui. Il est grand temps aussi longtemps que nous sommes dans des enseignements pendant que nitaanza kuombea ma famille parce que l'autre semaine pale mimi nitalibere cher nitaanza kubeba ile kazi ya kukusanisha mafamii na mafamii. Mungu ma délivrance ingine itapita délivrance de toute une famille. Alors mimi nitakudai mimi na nyumba yangu tumtumikie Mungu afin que tukue libéré mwile situation. Mungu akubariki. Accent. Troisième personne. Papa, merci kwa sauti. Accent. Mimi rifia kulizia kwa mambo moya papa. Mimi zarika mu famille ya batema de Jehova. Okay. Famille yetu yote mjimu. Ndio vitu tukomea. Mais mama yake ya papa kuyaka muloji. Aranza usema bazazi yenu hata banapanda banashuka abana na kile batafanyaka parce que bishaka bafunga beko huko kivunu kyangu. Okay. Sasa mimi rifia kulizia mubyote muna tufundisha mimi navumbula ma verite ya mingi ile mishezi kusema. Okay. Mimi rifia kulizia mimi bananyujisha wapi na bananifunga wapi? Kama progeniture nkambo alianzia kufunga muzazi. Uyoe kupitia lien ya muzazi na woko lié kuile lien. C'est un. De deux, kuna kwa maintenant ma lien secondaire ile we mwenye uritise dans la vie. We mwenye unayoa njia vile uritembea, vile uriparcourir. Inakuwa deuxième opposition ya ma hôtel secondaire. La troisième opposition à lien secondaire, uko rallié par le lien de sang au travers ton mari. Kama mukizazi kyabo muku buloji, butarichanga na kizazi kyako na urisha kurishikiaka shiku ingine, kama kizazi kyako kinataka kuweka reunion bataita na kizazi kyake. Juu ya nini? 1 plus 1 égale 2, avec 2 cordes haina facile kuikata. Donc vendre quelqu'un, d'abord tunarudia ku source. Kama pa hotel, peut-être dimanche kama inafundisha zaidi, njo mtani comprendre. Kama pa hotel satanique peko ni anjiko. Parce que hotel satanique ni nini? Parmi les définitions, nilileta ma définition kumwanzo mena niko naenda kuidéfinir chaque définition na enseignement yayo. Ile enseignement iko je. Yulu ya hotel panekalaka kitabu. Ile kitabu on appelle ça la Bible spirituelle ou bien la constitution de la famille. Banasemu hii famille batoto bakyungu par exemple abata fanyaka kintu abata unaka bizuri mu mariage banabeba muile kitabu ya hotel bananjika. Après kuanjika mukile kitabu ule mwenyari milokaka neza kwa ni nkambo atakufa, le gardien de l'hôtel atabakia pale. Roli yake ni nini? Ni kusoma kile kitabu kia famille. Kama Dina nataka kubarikiwa, mademo inakufata na mwambia we Dina hautabarikiwa. C'est la plupart des cas aujourd'hui. Kama tunafika mu leçon ya dimanche uta comprendre.
Unaweza kukuta mtu mwingine anazala paka batoto banamuke banamuiba batoto banaume. Anazala par exemple paka batoto banaume banamuiba batoto banamuke. C'est parmi ma loi il est établi yule ya hôtel. Pourquoi na chunga sana tukuna parler toujours sur l'hôtel secondaire? Parce qu'à partir ya dimanche John il penda ni bebe base na ile semaine tuanze mena pour renverser ma hôtel par l'imposition de main et la prière forte ou fervente du chrétien. Voilà en quelques mots. Merci papa. Accent. Asema mfia kulizia kwa simu. Mukile kifunga papa barikuya parce que bote presque banakufa abana na kile banafanya. Sasa shi tufanye kuche ndio kutoka mukile kifunga. Il faut rebâtir l'hôtel. Njo enseignement dimanche. Wenjo unanyuliza kutupresse. Unichunge jusque dimanche utapata majibu. Utanyuliza maintenant comment bâtir l'hôtel. Njo itakuwa question yako. Haitakuwa tena naweza kufanya je. À partir ya dimanche, chacun d'entre nous a retrouvé. Parce que c'est une bébé prière ya lundi, tu bébé prière ya mardi. Kila mtu mwatari gani atayo kuvunja hôtel. Je pense c'est en ce sens comme ça. Merci. Encore 2 personnes. Papa, mina question na mimi. Ndiyo baba, usikwe kuchelewa. Mina sema mukuishi kwetu mufamia yetu. Grand-père wangu alikuwa makari sana. Bananza kusema parce que tumuvivraki. Alikuwa makari sana sana tu. Okay. Kama tunaangalia babangu na yeye bandu kwake wanasema sasa nikalaka makari sana donc kama mcheze yake. Okay. Kama tu nani hata mulo kwake anamuuliza kintu anamuuliza tu kintu angalia na tendance saa ya kufoka saa je. Okay. Mais mimi nako constater papa na mimi ni una ile mimi naanza kudiplonger mu ile comportement. Banezi wananiuliza hata kwa madame bananiuliza kintu. Donc mimi naanza kujibu na makari yote vraiment. Et après kama mimi nenda tamukaji mimi najiuliza mimi mwenyewe nasema aliniuliza tout bien mais pourquoi mimi najibu na insolence yote? Mimi najibu na makari de fois mimi nikala anaweza naniuliza kintu ananiuliza tout bien mais mimi nashikia colère moya ndani mwangu vraiment inanikuyaka. Achana na ule mpepo. Unampenda juani. Bon, mishiwe papa. Sio mukatale. Mishi mpende sauf que papa munisaidie. Tu peux refuser, c'est facile. Tu peux refuser, tu dis Seigneur, à partir ya leo huyu demoni nikalaka iko naongoza kusema kwangu, kutembea kwangu, kurepondre kwangu, atoke. Na anaweza kutoka itavire devient une vie normale. Un chrétien normalement, beaucoup makari ile tunaweza kuita makari ya kiroho. Je peux donner des exemples. Kama fashi kuku zambi, mika mimi naenda kuhubiri. Mimi nashikiaka ile colère spirituelle. Il peut y arriver aussi, la colère spirituelle peut se manifester même chez moi. Unaangalia saison mori kombana na madémon sana, même à la maison tu deviens colérique. Il peut y arriver. Mais je ne peux pas admettre que nature yangu ni ya makari. Non, normalement un serviteur de Dieu n'a pas quoi mfurahifu. Et de la même manière, tu aspires à une vie de service. Il faut que mfurahifu. Mungu akubariki sana. Tu dois renoncer à cet esprit dans la prière. Na itatoka mjina la Yesu. Merci. Dernière personne. Merci papa juu ya sauti. Accent. Vaminafia kulizia yako juu mnafundisha mwasenye mnasema kubengine banalala beko na lota beko paka kwabo. C'est ça. Juu papa depuis lundi milingia kama bureau minamiona minatoka minaenda kufika retour yangu mardi minalota ni kukwetu mukadel. A partir ya pale minaenda mardi ile kuzisha bintu bakiria beko nafasa beko na nikimbi. Okay. Si na bamandeni bale banana kongoshaka tu bintu kama nenda
abakunani tena bien beko nafasi abakufurahiki. Okay. Ndio papa, depuis pale ishone mafanikio, ingawa marchandise bilikuwa na ishone mafanikio, jumi ulota niko kwetu. Mimi naweza kufanya je papa njoo nitoke kule kwetu merito. Kisha na ile koli barileta ndani ya nyumba yangu. A partir ya pale shone tena changement. Barileta kolika. Ile papa mimi semaka pesa mamangu mzazi ataleta ilifikira ndani ya nyumba. Banatosha 60,000 bananipa juu niuze bunga mashikuze niko nayo. Ukingari nayo. Ndio papa. Merci. A partir ya pale ni unashikia paka colère, buzaifu kumwili atona namuka aujiwezi. Shibarikuza. Shunasema we mwenye réponse uko nayo na solution uko nayo. Église jambo hili. Nimsaidie nini mama? Ça fait 4 voyages unaenda. Kulikuwa réussite. Le jour makuta inaingia natoka mbari inaingia mnyumba yako inakuza na réussite naisha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mama tufanye nini? Nisaidie papa. Nikusaidie nini? Église nimsaidie nini? Papa juu pesa niko nayo shina na tendency ya kura shita kuraka hata siku moja. Shibarisha kukuza juu ipokea. Papa mimi narudisha mjenge nayo. Dokta, ulikuwa na ngapi umufuko? La. Mama chunga. Ulikuwa na ngapi? Uko na ngapi umufuko? Merci. Iki ni kitunga cha sadaka. Vile bari kufanya we kuwa sadaka. Na we ujirudishe. Ujirudishe dans le sens commun. Chaque fois nous allons à l'église, tunaendaka na mambo yetu. Tunaenda kanisa, Mungu kupitia hii mambo na shutokoe. Na we omba mbele. Mjina la Yesu Kristo. Amen. Weka sadaka kwa Mungu na roho moja. Sema Yesu nisaidie kupitia hii sadaka. Au nom de Jésus. Frekas, unaona hii makuta? Ni ya nini? Ni ya nini? Maana ya hii makuta yo ile. Prenons l'exemple papa Justin. Protocole anabeba kitunga. Anaiba hii makuta anaeka mfuko. Anabeba nini? Hii mpepo hii. Njo maisha ba protocole. Kama uko umusha kuibaka hata 500, leo ndio siku ya kutubu. Nikupe. Ata micro. Sema. Nyambangu kupala shendelea tesu. Kisha bashikamo wake. Cet argent est venu pour acheter sa vie, sa bénédiction. Il n'y aura pas d'avancement. Abata Mowaka, à cause de 60 000 francs, tu peux vendre toute ta vie. Il y a aussi badada bamingi, ranger muguba 4, muguba 3. Il n'y a pas trop longtemps avant tuanze marathon, alipata mtu mwana mpachia makuta. Ono beba utauza tu kile kiote unapenda. Bari kuuza, tu n'as qu'à te repentir et chercher la face de Dieu. Papa Jérémie, uko amo? Beba makuta ya kuuza 4 ferons yo.
soit 2 sacs ya ciment, soit 4 ferrons, muendeleshe kazi, ndio deliverance ya udada. Docteur, on ne mange toujours pas tout. Huku bintu bingine utakuria njoo pauvreté na pita na kupita haitageukaka. On a tous besoin d'argent, mais l'argent pareil, on ne mange pas. Anirseni coupe, on a ça. Quittez maintenant sa vie. Quittez sa vie. Munechika kumwachia kazi ya mikono mebashimowe. C'est fini maintenant aujourd'hui. Écoutez, pale tutauza sima ya kukule nayo ile beton na we tunakule maisha yako. Ona! Freka sonyongeze mtu moyo. Merci papa pour la parole. Ok. Papa ngai na utuna pona makambo ya lien famille. Nakanti obi famille nga na bota maka. Mage o tokomolo balena Kiswahili ki muzungu. Mais bakoko nanga bazala ba chef de terre. Ok. Biso famille tolanda matriarcat. Ok. Côté akoko wa bota mama. Moi si moko babota bango basi mibale. Ok. Mais moi si moko azala obota rien que maman. Maman boti moi liboso moi si ami balé moi si. Nga nazalo quoi premier fils na libu moi maman. Ok. Ce qu'on a zappé qu'on présentait comme premier fils na famille Mobimba. Mobimba. Ok. Maré ba noko ba yaya ya maman babota bana mais na famille le wana tola na matriarcat baza penza na balite. Baza penza na valer comme nga na famille wana. Ok. Mais ba epsa ke tango babota kanga bakoko bayaka na ebite ba cérémonie oni basalaka pona mwana bango liboso ya oyo mwasi aboti. Pe tokomi kokola na masolo koko atika déjà village na bango. Ok. Aye na muzungu kwa kotangisa bana na banini. Mais makila na ye kaka ezalaki ya chef de terre. C'est ça. Bapesa biso lisolo na mboka na village wa utaka. Ok. Batelimisaka lokola cérémonie bango basalaki événement liboso basalaka batelimisaka nzete ya mbila. Ok. Na kindoki basimaka na mai batelemisi yango. Ok. Biso pe tanto komo kola tozo yoka. Tango na ya congé mususu na tuna koko abota mama propre. Abisinga bia makamwana te mais eza environ 67 km. Ok. Mais ngai moko na eko sala effort. Ke koko aboya mais ngai moko na ko sala effort. Tango na komi na 5e des humanités. Ok, ok, ndeko mona. Na ke ko mona. Kokoma na komi na village wana na ibaki ata mutu moko te. Mais kokoma kana komi na tuni lo bowana ba benga ba localité na banani. Ba bisinga bité chef coutumier lo pango. Kokoma kana koma tozala 3 personnes. Quand tozo kita bazaki na sombolo. Bala moko bako babi mukonzi moko akotel biso wana ngape na yebi nazano jeune bon esprit na ezate. Ok. Na koti mukonzi bana mikebo bakomi ko poser biso ba question ngana ya ko lobla ngana za mwana ya boye koko na una yana te baya minga wana kosa no ezani ko sala na bibi na ngana ye na baninga tomona nzeto ba babi wana ta yoke me kuna pona ko koma il faut ko sala ba cérémonie mo biloko mo ba pesaka mais biso to kepe na ndenge na biso na koko mususu azala tikala kuna. Ok. Ake ko talisa biso aboya ko simba biloko bisimba simba mais ngai vraiment na simba ki presque babi yo ozata na eloko moko te ko banga o eza ya yo na simba ki bisimba simba ti ozonga nga na zongi na ne 6e koko nda ko comprendre na mama okenda kuna ko sala nini abi yo ka elekani mais par ba prier par ba enseignement yo to ko zwa lelo papa yango komi ko zongi sanga mémoire est-ce que bali on a ti lelo e ko travail kati na ngai si ça a un impact
Nandeko komaki na village wana mbala moko si baye ba comprendra ki déjà que mutu moko akomi awa azake azape kulutu na maele aza mutu na biso. Donc le lien de sang peut attirer. Tant mususu bato musu bon na expliquer na Swahili pour que tout le monde puisse comprendre facilement. Une personne dans la famille mule muko buloji. Kama nengi atapa village pale peko buloji. C'est de la même manière aujourd'hui on enseigne. Il est moufikia yeye ni lien de sang. Il est lien de sang sur l'autel de la famille. Ou ki kanyange unafika tu. Bana reconnaître que ini damu ya fulani, ini damu ya fulani, ini damu ya fulani. Je n'ai jamais été au village natal de mon papa. Mais un bon jour je me suis rencontré des gens qui sont venus du village. En me voyant comme ça, ils m'ont dit, toi tu te ressembles à tel, à tel, à tel, à tel, à tel. Parmi le tel qu'on est en train de citer, moi je ne les ai jamais vus. Bananyuriza jina yako ni nani? Minata ya njina. Banaanza kusanza mukia kwabo. Je me suis dit, mi bile mungu nafanya shibishikie. Heureusement que j'ai consacré ma vie à Jésus. Alors pour être désorienté par rapport à Bile Binto, consacre ta vie à Jésus. Si nous voulons entrer en profondeur, vous êtes né dans une famille de chefs coutumiers. Or, dans ta vie, il y a 3 esprits qui t'accompagnent partout. La première des choses, tu es très colérique. Osalaga bagarre belé, n'est-ce pas? Bitumba nayo e umelakate. La deuxième des choses, parce qu'un chef coutumier normalement doit être entouré par les femmes. Et la troisième des choses, il y a yombongo soko zui, olia kango yomoko, yomokote, opanzana mbongo. Un chef coutumier, il distribue comme ça. C'est les 3 choses qui caractérisent ta vie. Maintenant, aujourd'hui, une des choses. La première des choses, si vous voulez sortir à fond, commence à manger avec Dieu. La deuxième des choses, consacre ta vie à Jésus-Christ. Et la troisième des choses, qui est le renouvellement de l'Esprit de Dieu en votre faveur. Utona ke, milimo akindoki, milimo bachef kotimie, et bimi, osu mulimo anzambe, na mulimo anzambe wana, ekopesa o pema na motema. Que Dieu vous bénisse. Papa, deuxièmement, na village ya papa na biso. Ok. Tango tokomokola na 6 classe pour la kota supérieure. Papa zalaki na moi fond. Il faut ça la auto benga balinière. Ok. Mais to senga ko kendo ko sala mabaya na village na bango penza. Ok. Bat bakenda déjà liboso ngana ko zo kwa ja ko landa bango. C'est ça. Nazalo sala kuna vike kuna mwa bambisi banyama zalo monana. Ok. Un mois na somi pe biloko na ye na teki na ki na zongi lisusu ko pesa batona mambongo po pesa force. Ok. Mais dans le temps vraiment sport na ngana linga mingi ezala ki ballon. Ok. Na mboka na bazali na 2 équipes. Ok. Équipe moko ba grand, moko ba jeune. Mais oya ba jeune, ezala on dirait ba jeune mo baza civilisé. Ok. Parmi bango tozalaki na 4 camarades to yako kutana bango ke bango pe totanga na bango la collège. Ok. Et pas ba sango. C'est ça. Ertoé na koti na groupe ya ba jeune. Tandis que groupe ya équipe ya mikolo wana bazala on dirait équipe moko ezala soutenir na ba succès penza ya mboka. Mais équipe ya ba jeune sorcier moko na koloba ki soutenir bango ezala ki monsieur l'abbé. Ok. Monsieur l'abbé wana azala soutenir bon. Ngai petango na ye na mwa mbongo muke papa azalaki nango so na ye Kinshasa boye. Na sombe bango mwa Vares. Na zongi papa bango pe osa exception na mu. Ok. Otaka village ndenge ezala. Na zongi karabu ba ye ko signer tous les 2 équipes ezo yoka na lisusu te. Ba ye ko signer match à tous les 2 équipes. Ok. Nga na sali programme na bité ba sala mo programme ya ba fufu na bango ba masangu na bi na ke ko teka ki na resombe l'équipe ba tenir sika pour na match wana. Ok. Obi musala mai vraiment date e pesa maki enge koka oya na biso na mai lelo wa lobi a maswe baby kolala na ye kozwa na ye bakite kazala pasteur dit que papa zaki na balnière ngai pe ba pesa kama place a kolala ya bien. Okay. Mais na mona papa wana aza ko souffrir. Nga en tant que jeune na ye ko pesa ye mbeto na ngai kolala. C'est ça. Mais or il était pasteur nga na ye bakate.
Obanda kutu tikoko mamboka moko tolo. Papa na zaola la kana mbeto na nga. OK. Nga na baninga na ba équipage na kaka loye. Vu que j'étais encore jeune, na o se senti na nga à l'aise. Tobimi pe na mboka tolo même jour o to komaki na mboka na pona koma na village côté Macheza. OK. Eza na 24 km. Mais po to séparé na papa na tuningabi moi nozo ke mboka na bisa na okende boy. Abi nzambe asunga yo. Mais obeta kabal na bière. Abi nzambe azo l'accent ke bozo kende ko beta match lelo. Mais ko simba te loko moko te. Loko la fétiche. Yaka na bondela yo. Apa to bondeli kaka wana. Moko ndima ezalaki me ta wana moko ndima pe mususu ezate. Na ye na ko koma déjà match komi na ba 25 minutes passées. OK. On a ko lemba na bani ba tsenga lokola l'écart na. Wana ezana 0 but. Ti première période bi partout. Ba tolo ba tchaka penza ba kisi. Erna na ko kota ba na deuxième période tika so ba 13 minutes pas match ici là. Kaka nzambe ngo papa na simba ki patelo ko moko te. Nzambe ko sa miracle na ko zo action moko boye na ko marquer bi. Mais et puis ça qui vrai des autres jusqu'à ce que ba buton mufu mamboka wana zo lokwa chef de terrain munene na mboka. Ba kumsika epsika bi yo oyo ko tia biso soni tokotala. Dans le temps na mona ki ngwa et ça ngate loko moko te. Na tiki yango. To zongi na ba camarades to komi ko vanda ba komba l'accent que to zo kinganga. Mais nganga ngwa te loko moko nganga ngwa za wapi? Ba l'accent nganga papa azalaki na auto benga escargot munene. OK. Escargot nena ba so tushango obuje za koloba. Mais ngai na colère wana zongo na sanini. Na buka yango. Même jour na ba 20h na buka yango. Po ayeko senga mbongo na buka yango. Fetishera ifika fe yo tokotala bingana na bi ozata ne loko moko te ko sala ngai. C'est ça. Obiloko na vike le kana mo bambula na ba nino pe na ko raisonner papa. Est-ce que maloba na bango ba prononcer ki pe ko zo ngai? Soko considérer yango ko zo yo. Mais soko considérer yango te e ko sala le côté. Ko papa depuis temps wana na considérer kata moko te. Na kipa kango pe susu te. OK. Mais ndeka kana ba prendre peut-être ba maka musezo landela biso ko za mais vraiment Nzambe apambola yo. Merci. Acclamez pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Voilà pour aujourd'hui. J'ai récupéré mes 3 questions d'hier et nous voulons maintenant entrer dans la prière. Kumama mwana uzunika sana panishambe kilole nikoni. Frekas. Mpachole mama kule ana uzunika sana. Umpe mama pana dada. Voilà. Merci papa na sauti yenu. Ndio. Papa, mie kote ya hapa milifisha mtoto. Ikwa shiku ya le 19. Mtoto alinikufa bila malari kushituka 2h du matin. Mtoto na vile aranza kikozi kumbi ilikuwa ni kukata roho. Mina kimbira naye pa dispensaire. Kufika kwa hospitali kule Mirenda. Banamweka mai. Banamwangara damu alikuwa tu paka naye. Kufika masaa ya 6-5 heures hata 45. Mtoto analamuka. Mina muuliza nase ni nini? Ase mama hakuna. Hakuna kintu nase unashikia nini? Hakuna kintu. Tulikuwa na dadangu. Ule dadangu anamuuliza ni nini? Asema hakuna kintu. Mie niku nani? Anamtaya dadangu huku mama Shati. Na vile paripita kama papa mtoto tena anarudia tena saa kulala vile. OK. Kushituka paripita hata 10 minutes. OK. Papa na vile mtoto afani na kofola kile kikozi na paka pale na mtoto anakata na roho paka pale vile mimi na mubamba hivi banganga banasema umubambe nguvu sana mukilari umubambe nguvu sana mimi na mubamba. C'est ça. Papa na vile mimi naona mtoto anakauka ase mularishe pakinani pakitanda mimi na mularishe. Na vile papa familia yangu ilikuya baba yake wa mtoto na mimi namuite njoo wa kwanza ashikukuya atakuya.
Babaki ya mtoto jina yake nani? Jina yake ni Lumbwe. Lumbwe. Anayoa kule mtoto wake Ariana. Muna bingine vya kuliza? Ndio papa. Tuseme anafanya kazi gani? Kaji tuseme aranza kutumika makaji ya kumtanda na vile arachaki ile makaji. Kisha hapa mirishikia banasema eko kama ni kukakanda anakuwa chef de terre. Voilà. Sana njabu chef. Jokula ripitisha mtoto Joabu Sultani. Muna kingine kia kuliza? Ndio papa. Mulisa. Na papa Moïse parole munasema juu ya fami wala kama ya makuta. Nirona mzazi yangu mwanamke akuya na bantu bakanisa yake kula nendaka komo. Huku makuta ile barilete kuya kama ni 50,000. Banatosha ile makuta anatosha po 10,000 francs. Mimi muonesha na hapana mama. Beba hiyo makuta. Yasema hapana. Beba hii makuta nipacha ile 40,000. Papa na vile mirikuwa na roho ya bujito sana pa kusema kubeba ile makuta. Na ile makuta miritosha 30,000. Na saa hii makuta mimi sitawezi kuri hapo hata makuta hata kidogo. Mimi natosha ile 30,000 na saa mwende muisa hata mankamba juu ya moto. 10,000 francs. Mimi naiweka na se hii 10,000 francs. Kama tana kuya mimi naweza hata kumpachia hayo. Papa roho yangu kwa bujito kwa parole ile mnatushe amakuta. Papa. Jo mimi nasema kakuku mwaye. Kamba ya moto mulifana oni? Ile nkamba tuseme mimi penda na seba kokote ko moto ya kuweka nayo ya dinamo. Bakuwekea kunyumba. Banyekea kwa munyumba. Unaikuria paske ile moto shitengia munyumba yako. Asa papa pale deja bariweka ile mankamba. Na hapa bakule ku dinamo. Aba tupatie moto. Shina nkamba isha kuingia munyumba ni antenne. 10,000 ulifana onini? 10,000 papa ile ikwako. Ile makuta. Depuis mirieka. Bon appétit. Mungu akusaidie. Amen papa. Jibu sha kuipata kupitia deliverance ya dada huyo. Kama wewe roho ilikuwa bujito na sasa shitakuri hapo hata 10 francs. Makuta ya vile wafanyake nayo kintu kyote kile unaweza kufanya nayo muentere ya nyumba yako itakuwa ni porte d'entrée. Alors kama una décidé shitakuria kia vile peleka kukanisa. Mungu ye mnyana yako mata jan charger nayo. Mungu atubariki. Ni unampokea kwa message ya ndugu mwa Lucien. Dieu me dit ceci. Anangaika sana. Mais mimi naona kama connaissance moya zamani inatouche ile njina ya Lucien. Mimi naona muntu moya anamuita na pananzia ufungulifu sur le plan financier. Mungu atubariki sana. Kisha Mungu ananipatia message ya ule ndugu eko pale. Frère shimamia yako yo. Ni mwe ndio. Kuwa muntu wa kumshukuru Mungu sana. Na ukirudia kule unatoka batakujika. Ulikuwa na kilonda kimoya kumukulu yako. Na kile kilonda ilikuwa ni muteko ya kumaliza maisha yako. Hapa huko sani muntu mwana kimbia. Nikunaona mwanamke moya kumpembeni ya baba yako mzazi. Ule mwanamke kwa maarifa ya nguvu sana. Na iko natafuta muntu wa kusakrifie. Nikunaona pa uso yako bananjika msalaba. Kile kintu kiko na kutafuta mbio sana. Na kujikuta humu ushijiulize ni Mungu njoo alitaka. Bariki Mungu na utukuze Mungu paske anapenda kuokoa maisha yako. Merci Jésus. Tunapenda kuingia mu malombi. Nous allons prier pour 4 sujets. J'ai programmé que leo niombe ko bantu, mais je vais voir kama temps ya Mungu itatu permettre. Étape ya kwanza ni tout esprit qui réclame ma vie spirituelle, ministérielle, parcours, trajectoire, financier. Mungu a détruire ile mpepo. Tunabebea mu réclamation ya Pierre. Étape ya pili ni l'hôtel de famille dirigé par Pharaon. Pharaon ni nani? Ni muloji suprême, muloji supérieur wa famille. Ile hôtel ikwe anéanti, ikwe détruit. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kipande kia pili kile kia tatu kinaweza kuwa kitakusaidia.
ni toute parole négative prononcée à ton égard ou toute parole négative établie sur l'autel démoniaque pa maisha yako ikupomonewe katika jina la Yesu Kristo. Kile nitakulomba na kile mitakudai niwe kuwa na hatua ya maombi, kuwa na dimension ya prière, enfin que neema ya Mungu ipate kutusaidia. Na kama bia kweli tutafika muhatua ya kuwa na maombi ya nguvu, bintu bingine bitapomonewa na utukufu wa Mungu utapata kuonekana. Na kipande kia ine kama temps itajipermettre ni toute voile satanique. Muko bantu bengine lotelo ili tosha voile na ile voile inacouvrir maisha ya. Unaweza ujikuta tapa kaji unajipresente, oh minjo lumbwe wa lumbwe. Banasema aina we. Donc uyo soko na voile moya pa maisha yako. Kama tumalize, tutamaliza. Mais je vais demander kuma famille yote. Bale banayoase tukunaomba toute la famille. Préparez-vous de le lundi. Ni kunaanza kazi ya nguvu sana. Leo je peux aider quelques personnes, bien sûr, mais ujitayarishe na we Mungu atushe maisha yako. Atuyasema kintu jusque là ni kutuyulu. Mais je sais que pale tutasema utajirendre compte que hakuna muntu mwatasema mie mishina na mvita. Muntu wote kuna mvita, mais tulitoka mwili mvita au travers la prière. Si on peut se tenir debout, tuombe na neema ya Mungu itusaidie.